jeemu ya mjuhu wa mtume Muhammad yeza mhunda bahe wa usiku wa hetumu ya Ashura rajoka ufunga ramweleza neza huso mitume neza mtume Musa shazinu neza hunda wa ummati Muhammad na mumtini ya jeemu bahe mtimdhulumu ya haki ya hushuja wa hai mtimdhulumu o binadamu na ushuja na usubuti wa hai lazima mumtini ya jeemu bahe namna rukuti ne masahaba wansi pia na ruwati ne JM o wanru wa khairi na ruwati ne JM o wanaume wa subuti basi hawana hata zenongozi kanzero hawana hata le jeshi lishindiha hawana nao le jeshi 3000 plus washindiha mrumzima ngutsowana ebanda ya wana eza jirilezi o wanru wala wakaukaushia wandisowa ye familia mtume watushinda wa Hussein amangale masakre wa wana na Hussein hata wawonokano wa imwana mme no wa ishuja no wa wana na hata jeshi la Zizra ndo mzima kel shujala kello wakatula wakafanyaje ili wajua humblesse ngojo kama Hussein yewona o wanangwa ulo wao yewunwa na shengo ulo wao c'est pas facile kudwanzariditse ne wa defend ya wakati ngwa jomla hodi ngoni na fijona au kama katungwa nzo defend ya wane nao yariditse na do defend wala wa ulo wao ngojo katinya ekaone mwana rambio hula ngonzo ulo ngodwa nzende mdefenda wono mwana msharambio hula ngonzo defend wakati yo situation yo grave shekanda yewa ya himingwano shuja basi wakaudunga wafanye massacre ye familia mtume ile yakabala pia wana wa Hussein wakabo wana wa Jafar wakabo wana wa Hussein wa Hassan wakabo wana wa Fatima binti Rasulullah wakabo wana ye familia mtume yakabo wasuli 65 watoka ufanyilwa massacre usikunu wa hetumu ya Ashura wa uloya wonsi pia wavuka wararo awane 3 akat do wavuka harima 60 familia mtume usiku nzima watoka ufanyilwa masakri wakebulwa watsinzwa hamambuzi watoka huloya hamambuzi bomze watoba kitrwa kati yatsuhufa wo Zainab abwe matsongu ono wanabo hafa ifami Zainab nguwano ngudafie mwana mahengu wano Zainab habwe matsongo anashe walala watsinzwa wa hafa indini watsoba kitrwa ukati do wasave watufa wo Zainul Abidina kajafa Zainul Abidina kawa kama na mtiti kajafa Zainul Abidin wo Zainab akabo kajafa nguwano angarema na nyanguwano wawandu wararu 3 akatru ndo wada kwa dunga bo pia tofalwa masakru sukuwa he yetumu ya Ashura waulwa ya pia wa jomtu subhanallah Hussein haremu mahodi ngodi au kazi tu yasongonzo ya defande yoya ni nsona mrado yo beshwa tjindobe zikwiziraru za wanadamu mranzo wane nawe ya wanata wanzo defande kunu lazima Hussein aparisi haremu mafumu hodi ngoni yani ile ambao ufumu habeshe wafumu konguwano likahumndunga hodi ngoni bomze le fumulali mndungare mwele fumulela wakati yandi so blessea wandu wandi so mrema basi wa wananaita hafu hasibonzi nijiro sukunwa hetumu ya Ashura joko funga اليوم الذي سنصوم يوم عاشوراء بسبب ما جرى لنبي الله موسى عليه السلام. ففي هذه الأمة حدثت هذه القصة. تحدثنا معكم ما حدث في زمن الأنبياء وزمن المرسلين كله، واليوم نتحدث معكم عما جرى في هذه الأمة أيضا. leo ngarambia unezajiria ummatiun usiku ngarambia neza heza mitume leo ndezajira basi Hussein hasibonsi hasa hashindwa aremwandini hasibonsi haulwaya mafumu haremwa tajojo hafu hasibonsi basi boya hafaka ijatosha leo siku na hetu Ashura boya hafaka ijatosha c'est pas fini wakam ya dohambwa Shammara ibn Jawshan. Shammara ibn Jawshan yebwana woyi hatsengele yeziwungo za Hussein. Shammara ibn Jawshan wamrengi wafungu mbonzi hamba warenge mindu waifungu mbonzi de mindu wamu wakejesa wamfungu mbonzi hamba ye mindu zembonzi zila wazifungu neze chevali za hao cheval alafu wafungu neze chevali alafu ngwa dingora mbio
wavuru ye ziungo zake mjo mtume bonsi wazivuru wadingo zirapase chevalier balia wala hafu habadu wangu do vuru bonsi ze chevalier za saya zerambio ze mrwaria. Imagine massacre, imagine wanadamu zeroho zao zilizitona hata imani duniani kununga mazalimu duniani banu duniani banu ngabo wanadamu kukozero zao wotsoyenga mndu wa dini wotsoyenga mndu wa dini basi ibanu haurende ibanu rohombi ni sajirinde c'est quoi c'est passe là ibanu tujona beje ngabo ukotsoyenga mndu bure hata utsanza wesheka kufu watujanza isheka hufu ntujua ikandroni mwana wa duna ino ye wona kuti utapara mwenje ye wona ndro wa una tapara mwenje kubofu ye duna ino ijaya mazalimu wa rohombi ye mtu hamtu na urende akaja ude ibano watoto na urende shautso bela ranki na tabo ya hafa kazi jesa chamungo twanza tena utorture le pinda utotorture tena le pinda ye maiti. Imagine situation très grave là, c'est très grave. C'est très grave la haine. Inuheni ya ujaluzi, inuheni ya rohombovu ushifuba moro duniani banunga mwanadamu ukutsoyenga mrubure yani besho watsona ulimba muhogo bala utsona nerveha watujanza isheka bala hufu watujanza isheka purana yibu wodo kaze mashishiyo yefulana rende hati ya rahulolo utabia watujanza isheka bala hufu au hurantswane mrumme au mrumusha udungu watujanza isheka bala huremwani gari hufu watujanza wanadamu ukozuru kuzaha usudu zudu ndechi utsoyenga mndu bure ha ibanu wadui wahanyo mndu ntsoyenga mndu bure ibanu haurende hauzulumu nono haparojo haho nono haufanya nono mitsimwanza ye rende mdzadza ula kutsumanda zabari ye mwana mshola kusimvenda zabari ye mwana mme ula kutsumanda zabari basi rohombi la hawla wala quwwata illa billah duniani banu faru watu rohombi fundi bizawendelesheleze minuti bakasizinji ngamjua Ze minutes 4 zinja mjoka kartudo dépenser kwa kartudo sur les 2 heures de temps na déjà sarifanya 1 heure de temps na 13 minutes abongo joka ze minutes zibakinchash il reste un peu de minutes des abaki subhanallah banda bwa mrenge wa mfungu ne chevali shiengo tu shiengo kwa watu dunani vanu wana shiengo nyingi upata mtu aibu hata boya hafa wallahi shiengo shinji mtu yenga mtu hata mtu apara naibu usienga mtu usimvumbua naye usimtere usifanya hata uparo naibu tu yani mwangalia aibu tio boma uwe mtu wanaona mtu wao wanansi makafiri wakomuua wani problem wansi wanandu ambao waamini Mwenyezi Mungu na mtume wanandu wa Uislamu ndio muua wamrohora wamvuru la hawla wala quwwata illa billahi al-azim subhanallah kumtume hafu ima sahabu Bakr Siddiq hafu Umar hafu Uthman hafu Ali hafu faya sajaj narfa la hawla wala quwwata illa billahi al-azim basi havurwa ne dezerila eziungo zidotsuno hatsuno bonti balata Zainabu ngutso defende ya Zainabu ujo kufanyaje wandu wakabala wafu yabaki wandu wane kati personi ndo abaki ujo kufanya havurwa hata Zainabu harengwa yeno wararu wabaki warengwa otage wafungwa silisi mihono ne mindu watoto wakabala wafu abasa wakahulwa yarimwe ikarbala bala abasa ngwendao wando wafanyaje watukufu wasawa ulwaya wafu abasa wala wane wabaki Zainabu warengwa otage wafungwa mihono watulwa sheni mihono watulwa sheni mindu wabali haya na mjere zatu wabali watulwa sheni kwenda Hussein hafu kejatosha wabaki wabala ngwangalia Oishamara ibn Jawshan wayafanye masakri ya nuwazingiza kejatosha hafanya hatsengelea eziungo za Hussein bala mzee wazee harenge upanga wamfasala ra'su min rasi hakahumpuasha hitso hama tijina beje yani tujana beje yani hakauzingarisha hitso yashipuwe yeziungo zikembali shayitwa shikembali imagine yeziungo ngizo mbali shayitwa shikembali yampwesha hitwa hashizingara jao yeziungo ngizo bonse ndeziungo eziungo ngizo bonse hazingarasha hitwa jao shayitwa hashizingara jao harenge mruda andi sotari mwe matso ya Hussein na humdea bwetsi hindu na humchamare hazingarasha hitwa shemjwa mtume ngudoshi tiyambudo matsoni
no hanywany na kumtramare na utamare pe wakamrubala wakati wa mtume yaundi hari mwale jeshi lilabala wakamreza maza mtume yaundi habala hamba ya Shammar ibn Jawshan ngono shehitwa isho besho ngo tokoni kwa shehitwa bango abasani fesava shangono shehitwa isho ushitia we mare ngono shehitwa isho ushitia uzembuda hizo hamba raaitu rasulallahi yuqabbilaha raaitu rasulallahi yuqabbilaha hamba shehitwa isho tsiwono mtume yeshibusu wengo shitomare hamba mimi shehitwa shisho tsiwono mtume akaushinika bizu maskini dunia shehitwa shakaubusi wa mtume wengo shitomare hamba laqad raaitu rasulallah yuqabbilaha hamba tsiwono mtume yebusu shehitwa isho wengo shitomare la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah hashirenge hashitimara shizarau wakaurenga yashitie harimwa bweta yani harimwa mwana bweta washibeshe ye mru ulo Egypt washibeshe ye chef ulo Egypt washibesha ye mru ne chef neto ulo Egypt wakati unge Egypt angalia masakr ye ziungo zibaliwa zidziwa Iraki yembidi ye ziungo zidziwa Iraki Karbala shehitwa shah shidziwa Egypt mahala bambo Masjid al-Hussein ikawende Egypt mraya abo msihiri wa Jamiatul Azhar msihiri wa Azhar basi ngabo msihiri yabo uhambwa Masjid al-Hussein do msihiri wa Hussein shehitwa shah shidziwa yo imagine massacre na torture shehitwa shibe warumwa nsindwaji shibe shwa ye chefu yende yawo ne shehitwa bahishidziwa yo Egypt shehitwa yembidi idziwa Iraki ekambilo kausena dziwa Iraki kadadzwa pia dembidi ne yadziwa Iraki yembidi dziwa Egypt. Quelle douleur dans ce bas monde. Quelle douleur dans ce bas monde. Quelle haine. Non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Subhanallah al-azim, c'est trop, Allah, c'est trop. Non, c'est trop. Non, voit watu wanadamu roho zao za mangavu. Ha? Voit wanadamu roho zao za mangavu, roho zao za sono. Non, c'est très dur. Subhanallah al-azim. Watukufu za minuti nga zendawo nizongizo mabititi. Za minuti, il reste un peu 8 à 9 minutes. Zibaki 8 à 7 minutes basi nezabaki. Imagine situation. Subhanallah al-azim. Imagine situation. Ha? No. Mwana mtume mumuwe Iraki hauloya Iraki hafu kamjamzi hama msekina shanga mumungu wawe shahitwa mshibehe mbidi Egypt. Quelle torture. Shibali wa shahitwa hama mrubeho gato shahitwa shibali wa hama mrubeho gato hama mrubeho majimbi hama mrubeho mapomu ya beshe mru makado yemfaumende yabuwe yani hama mrume kwa kado na njini. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Shaye mfaume akaihobo yanikiwa kajajibiwa yabuwe yaona shahitwa kadajibiwa yani haono masakru kano besho ange mfaume shakadajibiwe za jirsofi hamba nguna laani ya mrazi faga ha shinde secho sha mshipu ezini namwambiani abo mwenda mwaka kumzia mwaka zijageza shamridi mumposha hicho ha ya mfaume wa hatramble ya mfaume kwa wakati huo yaona hatramble ha shinde secho sha mtume hatinjinja kumze oui c'est pas facile bas eza jirinda zivi wakati ula eziungo rende jizibaliwa zivurwa hata zibekwa kwa mjini zibaliwa ranzi arimweshi wanza shakar balata shiwasuli kufa shiwasuli arimumji wa kufa shiwasuli eziungo zorohoro shibaliwa tabal shehitwa shibekwa yo no wandu warari wala wane wararu wabaliwa emingoni mwao Zainab na Zainul Abidin wabaliwa utajwa baliwa atawasulu harimwale Jumba Ibn Ziyada undi hakanzo katu
ngeiko ngulindo se habari ya jokaze formation mwe mfaume wakati wa Egypt basi wanjia wangalia lepinda basabu ya wana lepinda la Hussein linji yao hatsehe bai ikajambe na mvu gumteshe hai wetido la Hussein ambaye na mvu ari jao ari msubuti jao hangalatsehe Zainab hafungwe mihono na mindu ngunjari mwa jinru kati muhara amwambia ukaishia ngonwe ziungo zilo bonsi yapo ekambuzi tinzwa ngeba usulwawo yembuzi yake koza mbuzi yokoza nkadwe nzime ka ukazeshon dengo tinzo sheka isa tinzwa ifu ngoba suwo yenyama na utowe ngozi yokaikoza basi wasaha wasuli harimwembebo ya Mwenyezi Mungu nge harimwa rehma yeziungo hizo besho mtozi tondowa wakati na hajanizo mtiwoneka bunga mdharauwe ziungo mdovura hamba mbuzi na mbeye tinzwa basi kaisa ifunge tondoloa wo yetolwa yokaikoza basi uwe kandiro kwa hiyo hasango harimwa jannatul firdaus al-a'la ngono neema bahowe wengo tsotsa bushya lezi ungo hizo wakati na haja nawe bo bodobi kati na haja nawe ngala mwana mshishuja subhanallah ngala mwana mshisubuti ngalia ye response direct angalia response no subuti no shuja ngala usubuti no shuja ni namna ya mwanadamu aizo ezajirinda zibibu watukufu maana tibakisha na 5 minutes garjuzi ya kiswa imana za dakika ngizo nchashi ikiswa kejesa ngio yinji shaheze minutes ili profite mbabize 5 minutes remwambie ni ezabidi rifanye usiku wa maudu wa hetumu ya taswa ne zabidi rifanye yetumu ya Ashura rjoko kandelendinu après demain rjoko nzarifunge ezabidi rifanye ndazibi ye muislamu bidi rifanyeje ili rihunde bahati ya heze ndongo zinu rihunde utukufu rihunde ajiri risamihule madhambi rikubalwa zedua izonga mjoni samihi mkeradhi ye kiswa yorjeredo itimizi wakatundwaji kamjokanga nyina haiba haida mraji ko sante ni mraji bofu shet ngamjuo kamjwanza mutso ishilia amjo kamutso jwanza ritsorenga ye kiswa rende hatabahi sha umuhimu msamwele objectifu kana arimusi kunu wake tumu ya Ashura rimwelezane za jirie mitume wakati wake mitume Musa na hizo pia shatikadhani mwelezeni mbandrongo tsena ya jiro harima wa ummati unu ukana usiku wo tsena imjuhu wa mtume hauloya usiku wo tsena imjuhu wa mtume hamasakrewa nefami ya mtume wakahuloya usiku wo aizo Mwenyezi Mungu yarinikeza kheri na baraka ngamjuhu harima parti ya bili ijoka na 3 a 4 minutes ikanga nyabo beza utape harimweje emu bo watukufu beza utiyari mweje emu utie ukana deja nganye pre haina ya sakantisha irishahe ya tsuwa hiya partage ya beza partage bakisha na 5 minutes ni mwelezeni ezabidi rifanye maudu nezabidi rifanye oushao aizo ezabidi rifanye maudu ndazivi bo watukufu ngamwandiso numero 1 ezabidi rifanye maudu mwezi shenda ya mbao taswa tumu ya taswa maudu dimanshi owenji woko wende hazini sepatu owenji woko wende hazini ngabo wako henda sho wenji uko nakahenda maudu dimanshi wandoko wende likodi owana kwa na ujuha mtabishen hauko wanaziwa na watiti ujivi wana likoli ujivi wana likoli rahano malahoni Faransa owana uhanze likoli rahano dahoni yo difference na komori mwana ikanzende shioni au kangu tsoroma hiyo arendeje shali Faransa mwana ya ujiviwa olikoli zabari ndini au ka gutenge na nguje na ujue no watoto na fijo hali halala normal she problemu iko watabishwa wana ndobo tasi ikangwa nzo wajusiwa wende likoli iyo nde problemu iko watabisha au kawo kwanza wajue yani botasi yuka difficile hojua ujoka kumjusa neze ruku zila na usingizi ula motoe kanza juhe tulota indini sheka sawa hihajuhe mwana hasa hajuha hasa hanembadziwa ahumni kambadzo bala hano ikasa juha halekeza havaya bala basi yujiwa nalikoli hata basi
ekasa tsenda likoli humranzi basi yetso hudiwaza yekarareje ujiwana likoli she problem do botasi bala mranzo mnjusi yendo wakoke mna mushkila eyaziona ngujwe tapari mweje ukabofui zerogo hizo kweli mndu yakubali zi habari hizo yazikubali ukabofundi kwelo wanango wajuo ndrobo fundi wana hatu fundi ngo juo mashallah fundi ngo etudie ndro yezivirao malahoni ngo etudie yesu yasio yaho watoto malahoni yakubali ngujwe tapiva la harimwa yeje emu bwa tukufu wa khera hizo mengoni mwezi ngo zikotabisha o wanashe no wadzadze no walezi faransa do mjuho botasi mrabe ho watoto likodi mengoni mwezi problem zikotabisha mtu ukase pa fasili nganzo mrabeza juwe na kabula mromrenge yamlekeze mbeke likoli yani yonde ikutabisha mhari mazero ngozi kutabisha mru ila ibada nkuu ila ibada ilona ajiri na thawabu wallahi fihi ajru wa thawabu kabati ndo kutabisha mru hamande do mjuho botasibala mrado juse mwana mromlekeze mngonzo ende hazini mngonzo atenda juse mwana mromlekeze amprepare afanye jao mngonzo abeza afanye mbacha yao mngonzo afanye jao mngonzo abeza mbacha yende hazini mngonzo alekeze mwana mngonzo mprepare yamlekeze amrendeje ya juhe mrombehe likoli pa fasili la umbehe likoli neleta silila raha yani ila mengoni mwezi ngoika wo hakika zotabisha mtu Mwenyezi Mungu joni kawandu jitihadi yani ke wandu subira ya wanike jitihadi na courage ukaila ibada ila khairi nkuu Mwenyezi Mungu yani kao o wanadamu shamengu ni problemu mtu ni samehi ili nambe za bidiri fanye arjobaha shamengu ni problemu ndo watoto wa mraja huwa hadi wazazila pia maskini mwanadamu dabo mtu alomdu mdu hazabaha mota wasuli 18 hajadu ambaye okaje si majeur toi tu es majeur toi 18 ans majeur toi 18 ans njaka usiuha subuhi jumoto uju sa 6h du matin ulekeze na urenje kutwanza ujuhe ni ujie mshanane ni ulekeze ni upishie nifanye subo tijintini 19 ni ulise na kushu ni chanje kushu ni ubaliye wende oda hubini wela ho likoli hujenje ni utumshanani haukaika mwanalo likoli ajenga nzo umtumshanani umhosa umyeza umtsambu haukaho likoli wotoka ne najisi wokodoho siwa wotoka na maviho watoto oui c'est vrai mnafanya mzaha c'est vrai nganzo o wanahanywe kawala likoli waja yembembri ya mwando mroba ale o toilet enda ho toilet wende waji hose wende womhose mwambia renge sabuni ya hose emakojo yala ya hose ya zoeye ukabala mrudo tsambua ye hosa aukaho likoli wokwa hosiwa holikoli mrutwani kwa papi hambirwa jibanguwe alafu yotso bakene maviho watu tateti likoli wana wafaransa watu wala haina la likoli haja owenje wotsonu kama viho wotsonu kama mama viho bofu will for delivery mitonza nkashi lazima nambe za kweli haukakabati mametresi wajudo huja haukawo woranzo kwa rumia maji wazungu watu kwa rumia maji urumia patji papie ngwarumia upapie na tjindini yabo mndu twanza komena jisi ya hahe kana ukoma ya mndu twanza komena jisi yake kana ujado komena jisa he mwanao basi bala molikoli watoto wala wo kwa dohosi wala kwa dohosi wale kojo vale na jisi loto donu kama viho bwa tukufu natfage mzaha aizo nganzawe eke mwanala likoli haja mru yafanye hata mru ya mhose adoma mbioka ale si tu fais comme ça mdo wasomesa na mwasomeso wanahanyo mdo wasomeso kama mru ja hoso mru fanjao mru do hosa mtoto wa hatsine ma jindini ya wana manjini wala disana hizo mengoni mumsuiba nele kafa des etabu zinu pia mraja huwa adamba ringe maudu dimanche repo kabati darasa maudu dimanche repo kabati darasa mpaka nde lundi da wajoka ukadarasa ni yungo mtsana ranzi 14h 15h da wajoka fanya mtsana rifunguze tumu jerombe zedua za hemi tume usukunga rombe zedua pia za hemi tume awi usukua hetu myanshura ngarjore cancer dombe darasa na uombe zedua haina mri atawazi beshanga wena za regle za kutotawazi beshanga wena za regle tawaza jereke bazima rombeleze dua rifanyeza khairi rombeleze neema neze dua haizo tujotsaho sukunu wa hetu myanshura ni wanashwa hatu umalahoni mjoka haina mri atsakembale so ya jamishie awi wakati wa heze dua za hosu kwa hetu mwashura utsahibeshwa nga wenda waweche shekaramba abande zedu ngaromba zedu urengemba leso ubishi beshando dahoni ukazemba leso ala ujobishie ridomba zedu inshallah narendele ezabidi mrafanye maudu dimash ibada ya mwando na jumtsahani maudu kabati hazi wenji mndu yashinde yafanye ekaswale ya subuhi mndu katsonde hazini mndu katsuroha ushinde ukenso bahanu balauliyo
ikauswani ondhuri unjamshana ni mrabani kabati problem to unjie ulawe de uti déplacer bala ulio bala sauf ikawa problem ya henda mtoilette uswali bala ekati kanti vonti nsotabiha mema gunguno mananga vwatu bokwe ka kanti vontara mo mswala beaucoup de temps otabiha kabati ta yabo tsojuka kansar mwashiri ka uswali vonti bala ule myoto kansar mwashiri sha kabati problem sha uti déplacer bala uli uti déplacer na shamburu wala hamba ngondo ho shamburu ni haho de wado fanja no uti déplacer bala da bala lia masalan uswalia ho salo tsoba ko salo eka uswalia shamburu fulani da bala waswali tsoba ke bala waswali ekango déplacer na ke umdhuri mathalani uzingarwani shosha uso sitaonde mrabani tu ndio basi mtume sallama hamba haina mru ya swale ya subuhi ya kansoba hanu bala ya swali rekango somo Qur'an rekango ishiliyo darasa rekango jano astaghfirullah subhanallah rekango to jana dua utoka ntibalango to vumbwa Mungu hata le jua liwala nilambo ishraq le jua liwala na sekale jua liwala wabiri 20 minutes après le soleil 20 minutes wabiri le jua lisali roha wa 20 minutes ba sekale jua lisali roha mbabili wala wabiri 20 minutes bala uswali raka mbili ba seka uswalize raka mbili zohambwa ishraq yenia ishraq si duha c'est pas duha duha yo ka 9h 10h 11h yo ndambo duha yo duha c'est autre chose yo duha yinwe kamba duha yamba ishraq usalli salat al-ishraq usalli salat al-ishraq Allahu akbar bas ngamswali raka mbili za ishraq bas mtume sallallahu alayhi wasallam ambokana haina mrujo shinda hazifanya bas mruo ngena ajiri yaenda heji na umra tam yatimu complet mtume repete 3 fois tam heji na umra zi sawabu zao zi ajiri zao wobangweni kiyama no wizani wa hao ngawahama huende heji hutufwe al-Kaaba huende Safa na Marwa huende hukansile banda la Arafati huende Muzdalifa huende Mina hufua lebwe huende Masharul Harami hutsinzile gonzi ya Allah mtume repete 3 fois hamba tamatan itimu ye heji no umra tsena itimu tsindongoka ebaboze sawabu wala ya henda mtamba tama mtamba itotimu swafi heji na umra ya timu komple mtume kajamba uonge hama hende heji mtume kalagua uo mauri ende heji no mtamba uo hahundu heji uo hende heji subhanallah ekahundu mapesa hendo heji ya satsena iyo nde farudhi shaidu inu heji to farudhi hatofanya heji shaitinde farudhi Allahu akbar shaila jokenda to mapesa ilande farudhi ilande obligatoire ajoka utama pesa agende ya heji ilande obligatoire ila na weka mru hafanya hivi ngoje kama mru fanya zendo ngozini mru kafuraye jendo heji za kweli wakongo fanya heji dawani haina mru kufanya zendo ngoizo boko harima emwa yo fanya une fois même par mois même une fois par 2 mois même une fois par semaine haina mroko yo fanya zeno hizo haina semaine yo fanya même une fois et dimanche watsonda zini awarenge samda udima yani ushinda hafanya ndongo ngojo kayika forejenda heji nyezi mgotso mkusudie heji hende direct ranzi mgutso hunra ajiriza heji na ekagenda bahi mgutso mbeka heji so afita na hende subhanallah mgutso ndambeho heji eka hende yotso ndi hende yasatsena kakagenda mgutso mbeho heji yetso ndo heji mgutso mbula mariziki ukadola udungo fanya ze heji da honi ha hezila zitoza farudi nyezi mgutso baba hani mbeho hari mwe heji ya farudha bas subhanallah mgutso mbula mariziki ayizo bwatukufu ye numero 1 raza minute za jai sabaha première chose numero 1 tijotsa haina ujoshinda maudu dimanche awele ndika kutonda hazini sikwa ketu muyashura uzifanye zo nsuzo mbili shekele ndingo ndo hazini botasi kuna uwai ngojoka uroha 5 6 yabo kuna uwai yabo sava yabo hu kuna ufanya hiyo yabo wakati hiyo ngojofanya za ibada zenroaji njoka uzamba bana basa yabo ngojofanya za ibada zenroaji njo uzamba bana basa shekanga wena wakati ava ya witwere haukale juanga liroho ava ya witwere tijibala 6h combien le juanga li shiraki ngela wao tijibala 6h combien ishiraki yokatsudoja 7h yona witwere ho ishiraki ngela ona kabula le jua ngotubakata wangalele jua saliroha ataharimwe makalandrio hanziwa ishiraki mazeto danziwa de shuruk
harimo makalandiri wakati tunjwa shuruki au ishraki au shuruki hizo kwa sababu hiyo ndio premier chose bo watukufu yambao salatul ishraqi yohambwa salatul ishraqi yoqafu salatul ishraqi ikagusale juali wala bala ikanga wadahoni kuja deplace kujenda na ndongoza hao waroga hula wenda hula shahushindi hubakiho shamburoni bala wakauswali ukansibo mswala juu au jo ukansibo eriju au ukansibo handu wanraji hola salor mwe kanape yaho ndabala babo kujasiura kushindi hu resiste na uvumbu wa Mungu na usoma hata buatukufu zendongozi ja ngabotolanzi wala ukani ishraki lion arengio seteri witi ulanzi wala ukani ishraki lion ngio seteri wit seteri na 8 minutes seter na 8 minutes aizo ya baba sa haina mrongo juo ngabo ikaungio seter juste ngabo ilo seter wit ngabo ilo 6 juste ngabo ilo yabo yenjema na tsombokari mwa seter 20 au 7h30 uswali ishraki walamba riparingio 7h17 7h17 nde ishraki pari yabona tsorenga ukana emana ishraki kaija nganzubitse 20 minutes ndarzi au 15 minutes 20 nge uswali yabona tsombe ukana abo swala yo natsomka abo yo 7h30 abo yo 7h30 ngabo tsawala ilo 7h ayizo abo karele juanga liro hao 7h yabwe zera kambili ngozi swali 7h20 au 7h30 uswali zera kambili après ngawe libre uswalizera kamili basi ngo libre wende ho wanzo wende urohe ulale wende hazo wende uju ikausa uswalizera kamili zila wala usahunduze ajiri za heji no umra zatimu watukufu na rendelee watukufu ntwanza letse zeminuzunguzo nchashi yende numero 1 ekamura shinde maudu afanye kudashinda yelo ndufanye kudashinda alhamdulillah kabastabu yende dharura numero 2 nganzao watukufu maudu dimanshi mrafanya ta ya swalizera kamili za heduha matirate ne kamrungu doshinda ya swalizo 8. Si tu as de temps et quand on doit shinda ou soit les zones ou soit les 8 ou soit les 2 ou le salam tu fais le salam et tu vas faire autre 2 tu fais le salam et autre 2 tu fais le salam tu fais 4 fois et quand on fait 2 4 fois ils ont 8 il y a des jours qu'à priorité maudu no si kwa hetumu ya ashura yani maudu si kwa hetumu ya taswa et quand on doit shinda ou soit les duha ikanga we hazini kutina wakati tsofanya uhundre 4 minutes uswalize raka mbili basi toswali duha 2 raka basi mananga we hazini kutina wakati tsahamna excuse 10h 11h rahia midi jaja rahia dhuri jaja 9h ngejukir 9h 10h 11h utsahimla ndini bala wa 4 minutes ujivure bala uswali duha besho ngo tujoka ukanzi ekoma hala ulio kuna ujo uhime video tsokanzi mbahiri uswali duha mswalize raka mbili za duha basi ye nia uswali salata duha bas simpaka utiye rakateni maamuma mafudu simpaka hizo ikautamba uswali salata duha ngamswali swala yake duha Allahu akbar bas uswali raka mbili usome haina sura ujoka handa shaye njema ndeka usome suratu duha c'est le mieux tu vas lire le surah que tu veux mais c'est mieux si tu lis suratu duha ikahushindi husomo suratu duha iyo joka nje madama ngo swala duha husomwe duha suratu duha ilimgo ya hubuli ne swala ya duha yo hamba de swala ya hema ra Mungu de swala ya hema ra Mungu de swala ya howandu wa kura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haina mdungo swala ya duha basi ngabo mlango ulombe boni wambwa babu duha mlango wa hembebo ya howandu dungo swala duha yabu mutsanga we na guarantee monze ekangwanzo unje firdausi tabusanga we na mlango tsuwo yiho ngojonja yiho nge udo demando kama nzo nende firdausi sheka kuja njia yende problem kerimra njembevo ni ranzi ngemra do demando kabo ibanu hula duniani za duwana rudomba mtumeni hamba rudomba duwari hunde jannatul firdaus na rudomba shahini mahala mrajo unje ambevoni mimi mamjo domba mgwartari mwe firdaus shami heni mahala njombilwa njie kambevoni nibe shode mlango juu ekantsombilwa njembe boni nso hima jao mi basi nsujwa nyinyi shami mimi nsujwa nyinyi je sais pas vous shekadani arjodomba mgwara ni kefirdaus shami be shwando mlango juu kamla tsobila mbeboni mi basi mi be shwando mloka njabo la kuruje ekatsambe la kurianda mbeboni kama tu problème e ka VIP tu climatisé et ka VIP climatisé et ka VIP confirmation et ka mimi mrato njayo mimi mrato chabewo mrato njayo ujifurese kama tu mushkila bro mimi mrato njia mimi mrato njia oui mimi mimi mrato njayo ezadungabo zijodoka yiko sheka mrato njia alhamdulillah rabbil alamin fundi bezautimiza aizo numéro 2 nambeze mnote bwatukufu nambeze mnote numéro 2 mriafanya hata maudu sikuwa hetu ya taswa ne lendi usikuwa hetu ya ashura midi
iti waswili mrashinde ya swali ya swala ya duha uswali 2 raka basi utuswali raka 2 za duha uswali raka salata duha 2 raka ikango joshinda uzifanye wit zike wit yani 2 ure salam kutojo waziswali pia wakati mmoja ngoswali 2 ure salam 2 ure salam 2 ure salam aizo baada hapo tena ikausofanya za habari hizo utidi wazeze suna kablia afaya ya dhuhuri uswali raka 2 kabla ya dhuhuri uswali raka kabla dhuhur ikawuswali ya dhuhuri uswali raka 2 kabla baada ya dhuhuri ila nswire kaija uswali raka 4 za sunna mtume hamba ukana haina mrudi ngoswali raka 4 za sunna 4 raka sunna ava al-asr Mwenyezi Mungu yehumrehemu ni kama riziki na baraka hizo ila nswiri ufanye maudu dimashi na usiku hiyo uswali raka 2 za sunna kabla uswali 4 ngoswali 2 ure salam uswali na 2 yeni ya hindini uswali rakatain qabla al-asr uswali ure salam urudi ujue tena uswali rakatain qabla al-asr urudi uswali 2 tena ure salam utoswali 4 shango ziswali 2 ure salam urudi uswali 2 ure salam banda hela nswiri kabati sunna za uswalia ye maharibi tena wakatweka ija redunge magharibi neza ibada za dunga hizo mriafanye hata yatowe sadaka mbabi usikunu maudu dimashi mratowe sadaka yelendi mratowe sadaka mratfanye mza mratowe sadaka injie mrati yezenia za hage mngwa hure no mre unike za kheri mriafanye yasome Qur'ani mbabi deshwa juzo nzima maudu dimashi ugondraye lendi ufanye hata usome mbabi rekawende ujuo toju angala msohafu wandise mbabi memu juzo moja memu juzo 2 mrasome Qur'ani mbabi maudu gondra mrafanye muhimu haya sasa tena mria yafanye njema ushili Qur'ani usaidie ufanye njema yani haina ndongo njema uzijuao usaidie wa uzaya mbahindu mzadzao mbabaho wabembahindu wale wasaidie hizo ingebidio haina ibada rezijuao reza ufanya rezifanye maudu honda oshao ilirikaye harimwa ndongo za kheri hizo handani iliritowe fatiha ngartoze fatiha zombili rjozie fatiha ya mwando de huwa nanyasi waheze sadaka watu wao ze sadaka zenzuzinu ikawo ngabo watu wao ili wasaidie ya madrasa riwahao harumumra ya wapanga jumoni ngabo watu wao sadaka ngarire ngao ili ribeshemwa nanyasi uliobushini ikaungu hule majamvi ya humsihiri wa juma wa ndondroni mwali ngabo watu wao ritsanganye nezombo za ndozi hule ridoru miyarmaze mihadhara neze darasa za hatu haina mruto sadakabo ili watoleze fatia za haja zensi huzinu Mwenyezi Mungu wanikeze haja za hao shati jotsa haina mru ujoka ubeha kodi ya dofanya muhimu yenere ya nikangubeho ya behele zina lahe nembendu ya posi ne kodi imano watoto warenga ungatabi hao ngamsungoto wa kodi basi alafuti waniko watoto wende watabishiwa ngwatabi hao ndugu twenda hele uzisiwa eya ubesha yando katujua e ubesha ralinga katujua na mkeradhi bayo bumra tujamba kati mrongoza nayi shana mkeradhi alafu mra donga la ledzina ndrotse na mwanzi hale dzine kamra ni kwa dzina ya nzihenro imanango juo komplike ka wende ledzina hudiwaza yambilo Ali Ahmed tijendo binado wende udiwaza dzina dzima ngojoka kwa tsunikiwa yabongo joka ngwa tabi hao sibahingo ndo himi mirondo yani c'est pas facile mrondo himi mirondo kamjua mrenda himiria mrondo mrenda himi westernium mrenda himi mrondo ende monogram mrondo hata mrarangetike mrahimi hata yeturu ya mruija ije undi hale dzina la mruka aljanzi kwa kamili mradi kajanikio halafu tena mrenda uzisiwa eya uposizando obi mrukatuju ya uposizarali ngabi kutuju aizabu mngwa tabi hao na mkeradhi bwatukufu haina mrujo ka obe hakodi ya dorambia ukabofunda mwanzoni be halafu tibanga watoto wa blokewa ngotsobeshwa kodi ndaru wa blokewa monogram watoto ngabo ngono ole manyasi Mustafi Gash mwali wakati wa hem madrasa akaba blokewa pia ablokewa monogram ablokewa western umwali pia blokewa zabarindini arenge kodi zinji beshwa zilave na 50 chapa arenge zinji yabongo joka lazima mimi mrinado nuzisa rands bofu yeni posinda hu mrinado nuzisa bofu yeni posinda mide jo hambio ka posize mruo monogram au posize western sinongu ndo hundwa blokewa katujo urenga izo ngartabi hao bwatukufu watutungwa tabi hao tijotahini mrudo sadaka hasada zentu zinu zaize fatiha zinu wasulele ndir joko fanyaze dua za heyo anshura ejoko beha kodi ya usaidi na nuzisa bofu eni behenda hu alafu eni behenda hu monogramu au ndaho nimwambie ili ni unikele dzina la moto ya tubloke wa hiyo tiba unambio ka amjoka ubehambe fulani mrana mbi 50 euros ili ni hambie mru wokoka ja bloke nsijo unika dzina na bala bloke watsirenge menji henda bloke
kauna mbiye monta kango be hosenka tamjojo zina lehemro njohunika aizo tujo mtsahani hutu kufua hanyu banga mjondongo za postu nga mjondongo za monogramu wa utabishiwa na ria mria fange muhimu ya tele zina kamili na mnajunikiwa sibasi mrie kanguri nikoze kodi rwanike au yawanike za kodi yatowele zina lahahe yatowene mria beha nembendo mria beha ne telefoni ekabwende bonja problem wandu apart au kamitsi na shida ndo tsazi telefoni zangu ekatsini kamoto kodi balamiti je message ngo ndawubitsen ukondungo wenjwa lawliao ekamramba kodi kaja karibu fundi mwambie mndu ende ya change emanjo comparison no abumpa kamra libeshe message ya nyumeni ni wonde kakaja libeshe mitso shida ni mtsaha wandu wanu lawlia o messenger ngo wenji Facebook ngo wenji imo ngo wenji WhatsApp ngo wenji ko shinda ntsahe mndu ya paronera kodi na nikamrulo moroni ya umwali yo mtu tabia safi sheka mratane nimero abamni kola watoto ne nimero telefone ekaenda para kajakiri ngujo pare mru direct sheka utonika kodi mamtsomnika kodi hendeke jakiri bofunga bokodi tiyo ke jakiri eyo yando mtujua yamtoka mtsada amjoka heshelanda hule zina la amjoka humjulanda ukawo fulani zina kahumjua aizo tsanzani mtsaheni mratse usiu mtsinervehe shawondo usila mu hatu yonde dini ya hatu lazima ni mwambieni ukawa mtabiho ukambakani tsahe ekodino yino ndo bia itiando bia fensujua aizo na mkeradhi tsikamwambia ni hamnyezi Mungu hema habangu nanyi na usilamu ile watoto watsido tabiha au kangwa fanya uhazi mashallah ngo na jitihadi ngamwanae madrasa ngendao na hizo pia Mwenyezi Mungu anikeza kheri ngarto fatiha wakati usauhisa Mwenyezi Mungu anike haja uanduka ndo atoze sadaka Mwenyezi Mungu anikeza haja zao ya wabariki wanikeza haja zao fatiha unono na maisha mema qada il haja wa taysir al umuri kartule fatiha au kaze fatiha zao zinji ngarjozi to washandusi kwa hetu ya Ashura ngejo kande lundi ya wole worti fanye wakati mwinji na tsotsanganye fatiha haone hatu au kaye telefoni saisone ibakisha 2% ekamone telefoni zimiha yabo basi shosu kwa he Ashura karnauti ya kodi iyo telefoni ngio libru haina menu itirjoka utahaka batitabu shale riti ya kodi deja babaki 2% ngejo uzimiha basa yabona tsokutanganye fatiha ya hoa nuze fatiha za haja ne ya hatu sonsi pia ribehe sanzima hata yo lundi jeru watoleze fatiha za haja joka ande ndondondo ngedombela tsenane za hatu Mwenyezi Mungu arnikeze hatu yarnikeze baraka na maisha mema na unono Allahumma taqabbal minna du'a basir lana umurana al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabi alayhi salatu wassalam Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma Allahumma sahhil lana umurana وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا إنك على كل شيء قدير من سيدي وازهينا منرو يشندي صدر كامبيلي za tauba yatubie leo masihu leo au maudu mtsana na elendi tena mriaswali raka mbili za tauba ngototeni uswali raka ntaini tauba Allahu akbar utienia ukangoswali raka mbili utubie madhambi yao yo très important tiba uswali na raka mbili za haja uswali kama swali salat alhaja mswali raka mbili za haja mnguni keze haja za hangu zendongo hizo mtsidi waze bwa tukufu leo yinubo masihu ushelewa maudu ka ushindi uswali raka mbili za tauba na raka mbili za haja maudu tena usiku wa hetu ya taswa wa masihu ya maudu dimanche lanu wamasihu rekando bolansha rekando maharibi reka 23h reka minuit wende ujua uswali raka mbili za tauba utubie uswali raka mbili za haja Mungu unikeze haja za hao Mwenyezi Mungu narnikeza khairi na baraka na maisha mema Allahumma alif baina qulubina wasahhil lana umurana wafarij humumana wa nafis kurubana waqdi jami'a hawaijana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.